अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर। हैरान हो रहे होंगे कि लबीबा आज आपके साथ कैसे, तो जनाब सोहा ज़रा मुल्क से बाहर गई हैं और उनके पीछे से उनके जो फ़राइज़ हैं हम अंजाम देने के लिए आपके साथ मौजूद हैं लाहौर से। और हरमीत पाजी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। लबीबा कैसी हैं आप? और आपने फरमाया कि सीज़न तो वैसे पाकिस्तान आने का है, लेकिन सोहा बहुत अरसे से छुट्टियां नहीं की थी, तो उन्होंने कहा थोड़ा बहुत आउट भी चला जाए। लेकिन साथ साथ जो हम इस वक्त गहमा गहमियां देख रहे हैं वो बड़ी ज्यादा है। और उमूमन जब भी इस किस्म की गहमा गहमियां होती हैं हम देखते हैं कि बाहर से लोग आते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी भी आना शुरू कर देते हैं। और खासकर क्योंकि हमारा जो इलेक्शन होता है ये ज्यादातर इन्हिसार होता है बरादरियों पे, रिश्तेदारों पे, और फिर बहुत सारी बरादरियों में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, एक दूसरे का मुकाबला भी होता है। तो फिर हम ये देखते हैं कि बाहर जो बैठे रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो भी पाकिस्तान आने की तरफ कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार ये इलेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम वो सारी चीजें हमें नजर नहीं आती जो माजी में हमने इलेक्शन में देखी है। जी हरमीत बाजी, आज बड़ा ठंडा ठंडा और धुंधला सा मौसम भी है और सियासी गर्मा गर्मी में लगता है कि ये जो ठंडा ठंडा मौसम है ना, वो भी गर्मा गर्मी वाला मौसम लगता है। हर बात हमारी सियासत से इसलिए जुड़ी भी होती है कि हम लोगों ने एक उम्मीदें जो हैं उनसे बांधी भी होती हैं। हर एक जो मामला है, हर एक चीज़ जो है और हर एक उनकी बात से हमारा कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होता है। जैसे कहते हैं कि वो हमेशा से अपने मंशूर भी जब वो पेश करते हैं तब वो कहते हैं कि हम आपको सस्ती रोटी देंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। और उसके बाद जब हमारा तो जो तजर्बा है उस पर जो हम देख सकते हैं और बाद में वो सब कुछ होता नहीं है। बेसिकली दिल लगती बात कहूंगी, आप इससे मुत्तफिक हों या ना हो, लेकिन ऐसा नजर आता है। लेकिन मैं कहती हूँ वो इंसानियत भी तो होती है। जब आप वादे कर रहे होते हैं तो उनको पूरा करना भी तो कहीं होता है, वो खुदा तरसी भी तो होती है। वो मेरे ख्याल से आप लोगों के वादों वईदों में नहीं होती। हम ऐसे एक शख्स से आपको मुलाकात करवाना चाहते हैं जो कि 20 साल से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं बिला किसी लालच के। हरमीत बताइएगा तो जरा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि बड़े वादे, बड़े सियासतदान बड़े बड़े दावे कर लेते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट हाउस पहुंच के पार्लियामेंटेरियन बन के वो सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, चौधरी शफीकुर रहमान वड़ाइच साहब हैं, और 20 साल से मुसलसल ये इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और मुख्तलिफ ऐसे इलाकों में जहां पे रसाई जो है नामुमकिन भी है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, ये सिलसिला जो आपने शुरू किया किससे आप मुतासिर हुए और फिर कौन कौन से इलाकों में आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर आप काम कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। खिदमत इंसानियत ये तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है और बहुत ही अजीम इबादत इसको करार दिया गया। मैं चूंकि इस्लामाबाद में रहता हूँ तो इस्लामाबाद में रहते हुए यहाँ पे हमने देखा, और आमतौर पे कॉन्सेप्ट यही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हाई राइजेज हैं और कमर्शियल जो है ना वो एरियाज़ हैं। तो लेकिन लोगों को ये इल्म नहीं है कि इन कमर्शियल एरियाज के पीछे और इन शानदार कोठियों और सेक्टरों के पीछे बहुत बड़ी आबादी गाँव की है, गाँव है बहुत बड़े बड़े, और वो ऐसी आबादियां हैं कि वहाँ पे जाके आप भूल जाएंगे कि बलूचिस्तान की महरूमियाँ क्या हैं, थरपारकर की भूख और प्यास क्या है। तो चूंकि हम थरपारकर बलूचिस्तान में काम कर चुके हैं, इसलिए मैं उसको एक जो है ना वो यानी हमारे यहाँ जो महरूमियों का एक स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं वो ये इलाके हैं। लेकिन यहाँ ये इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, तो उन गाँवों के इलाकों में जाके आप देखते हैं कि वहाँ पे जो महरूमी है और बुनियादी सहूलियात की जो वहाँ पे कमी है तो वो बहुत ज्यादा है। और यानी बंदा हैरान रह जाता है, पानी नहीं है वहाँ पे आप जाएं तो वहाँ स्कूल नहीं है। मसलन हमारे पास NA46 में ये 42 यूसीज हैं और 42 यूसीज में से 22 यूसीज ऐसी हैं कि जो गांव है, जो देहाती एरियाज हैं, लेकिन पानी 42 की 42 यूसीओ में नहीं है। इसी तरह तालीम की बात करें तो 22 यूसीज ऐसी हैं कि जहां पे स्कूल कॉलेज का नामो निशान नहीं है। लोग हमें कहते हैं कि जी हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का आप कुछ करें। और इसी तरह अगर हम यानी देखते हैं तो इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा मायनाज हॉस्पिटल है पिम्स के नाम से, पॉली क्लिनिक के नाम से, लेकिन
ہمارے یہ جو گراؤں کے ایریاز ہے وہاں پہ کوئی سہولیات نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی ہسپتال نہیں ہے معیاری جہاں پہ کوئی کم خرچے کے اندر یا فری جہاں پہ علاج ہو سکے. تو یہ مسائل ہیں بہت سارے. جب ہم نے ان چیزوں کو دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر یہ حالات ہے تو پھر ہم نے اس بات کی ٹھان لی کہ انشاءاللہ ہم جو بھی ہو سکا اپنی محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ ہم انشاءاللہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو سستی روٹی تندور کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ایک طرف تو یہ آپ نے پھر سستے سہولت بازار آپ نے اپنے جو لگائے ہوئے ہیں، یہ کون کون سے ایریا اسلام آباد میں، اور ایک اور فری میڈیکل کیمپس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ ہاسپٹل بھی، کچھ ایسے پروجیکٹس بھی آپ کے ہیں جہاں پہ آج کے دور میں یعنی سب سے زیادہ مسئلہ خواتین کا ہوتا ہے، زچگی کے وقت ہوتا ہے، پھر آپریشن کے ذریعے جس طرح پیسے بٹورے جاتے ہیں، ان ساری چیزوں کو کیسے آپ مینیج کر رہے ہیں؟ کیونکہ رورل ایریاز ہے نا، اس رورل ایریاز میں یہ زیادہ بھی اٹھتی ہیں اس طرح کی پرابلمز. جی بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم نے انہی چیزوں کو فوکس کر کے سب سے پہلے ہم نے G10 کے اندر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنایا، اور ہم نے اس کو یعنی خاص طور پہ اس پہ فوکس کیا کہ گائنی کے حوالے سے ہم اس ہسپتال کو بنائیں، چونکہ اس کی ضرورت بہت زیادہ تھی. ہم نے اس پہ اسٹڈی کروائی پراپرلی کہ مسائل کیا ہیں. ہمیں سمجھ آئی کہ اس شعبے کے اندر گائنی کے حوالے سے بے حد ظلم ہے. یعنی مہنگائی کا ہونا یا چیزیں مہنگی ہونا الگ چیز ہے، ظلم ہے. تو بہرحال بڑے مسائل ہیں. ہم نے اس کو فوکس کر کے الحمدللہ اپنا ایک ہسپٹل یہاں بنایا. ابھی دوسرا ہسپٹل ترنول میں بنانے جا رہے ہیں جو مکمل گراؤں کا علاقہ ہے، وہاں پہ گاؤں ہے. یہ بھی جانا چاہتا ہے کہ فیس بڑی کم ہے، فیس آپ سے جانا چاہیں گے کتنی فیس رکھی ہے آپ لوگوں نے؟ یہ جی ہماری وہ ٹیم ہے ان ہسپتالوں کے اندر کہ جو سالوں سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور یہ کام ان کا بالکل یعنی وہ پیسوں کے ساتھ مشروط نہیں ہوتا. ایسی سینئر ڈاکٹرز جو یعنی عام روٹین میں آپ جائیں تو بہت بڑے بڑے ہسپتالوں میں اپنا وقت دیتی ہیں. 25 سالہ ان کا تجربہ ہے، اور اسلام آباد کا ہر معروف ہسپتال ان کے پیچھے ہے کہ جی آپ ہمیں جوائن کریں. لیکن انہوں نے جب ہمارے ساتھ یہ خدمت کے سلسلے دیکھے تو ہمیں انہوں نے جوائن کیا، اور بالکل یعنی انہوں نے کسی طرح کی کوئی ہم سے ڈیمانڈ نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ جو چیک اپ وہ 5000 میں کرتی تھی، ہمارے پاس آ کے 300 روپے کے اندر الحمدللہ وہ مکمل چیک اپ ہوتا ہے ساری سہولیات کے ساتھ. میں آپ سے جاننا ہی چاہ رہی تھی بیسیکلی آپ کے ان پروگرامز میں میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ آپ جہیز اور تدفین کے سارے اس کو بھی آپ کور کر کے سب کو آپ سہولیات فراہم کرتے ہیں. کفالت بیوگان جو ہے وہ بڑا ایک منفرد سا مجھے ایک پروجیکٹ نظر آیا، جو کہ دیکھیں یتیموں کو، مسکینوں کو تو دیکھا جاتا ہے، بیوگان کے لیے اسپیشل آپ لوگوں نے، اور فری بلڈ جو آپ ڈونر سوسائٹی بنائی ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا انلائٹن کریں گے کیا کیا آپ اس میں کرتے ہیں اور کس ایریا کو کور کرتے ہیں اسپیشلی؟ جی بالکل. جہیز ایک لعنت ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ لعنت اس وقت بنتی ہے جب یہ زحمت بنے والدین کے لیے، دینے والوں کے لیے، تو اس وقت یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ جو ضروریات کی چند چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہے نا وہ یعنی اپنے گھروں کو جاتی ہیں، تو ان کے لیے یہ بندوبست کرنا کوئی غلط نہیں ہے. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم بھی الحمدللہ یعنی یہ شادیوں کے موقع پہ جتنا ہو سکے یہ کرتے ہیں. اگر منہ سے مانگا جائے تو وہ لعنت کہلاتی ہے. جی بالکل میں یہی کہنا چاہ رہا تھا. تو اس میں الحمدللہ ہم ہر سال اس کے اوپر پراپرلی ورک کرتے ہیں، اور یعنی اگر میں ہزاروں نہیں لیکن سینکڑوں الحمدللہ شادیاں ہم کرواتے ہیں. اسی طرح یہ جو بلڈ ڈونر سوسائٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہم نے اس پہ بہت کام کیا اسلام آباد کے اندر. وجہ یہ بنی، ایک دفعہ اسلام آباد میں یہاں طیارہ حادثہ ہوا تھا، بڑا معروف مارگلہ ہلز کے اوپر ایک طیارہ ٹکرایا تھا. تو ہم نے وہاں سے اس کام کا آغاز کیا. ہمیں اندازہ ہوا کہ اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. ایک بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا تھا اسلام آباد کے اندر پولیس لائن میں، اس سے کچھ پہلے کی بات ہے. تو یہاں سے یعنی اس بلاسٹ کی وجہ سے جو لوگ زخمی ہوئے، یا وہ دور تھا جب بڑا یہ مسئلے بن رہے تھے، تو ایک سانحے میں اسلام آباد میں بلڈ دینے کے لیے جہلم سے لوگ آئے، کراچی سے لاہور سے لوگ آئے، ایک ٹیم پشاور سے آئی. تو ہم نے سوچا کہ بھئی یہ کیا لوگوں کے اندر یعنی شوق نہیں ہے یا معاملہ کیا ہے؟ تو ہمیں سمجھ آئی کہ یہ لوگوں میں اس انداز سے علم نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس پہ ٹریننگ نہیں ہے. ہم نے پھر اس کو نا ٹارگٹ بنا کے
तमाम इलाकों के अंदर मराकज के अंदर, ये जो बड़ी मार्केट है इस्लामाबाद में, यहाँ पे हमने प्रॉपरली इसकी आगाही मुहिम शुरू की कि ब्लड देने से कुछ नहीं होता, ना कोई बंदे में कमी आ जाती है, बल्कि ये मेडिकली आपको ज्यादा फायदा होता है। भाई साहब एक और चीज, इस वक्त अगर हम देखें सियासतदानों के साथ साथ जो बात लबीबा ने पहला सवाल किया कि सियासतदान भी वादे करते हैं, वादा वफा नहीं करते। आप इस वक्त एक तरफ तो आपने 20 साल से आप ये खिदमत करें, अभी NA46 से आप पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को आप लीड भी कर रहे हैं, तो इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, तो क्या इलेक्शन के बाद ये खिदमत का सिलसिला आपका जारी रहेगा या कहीं ना कहीं 100 मिलियन क्वेश्चन है ये। आमतौर पे खिदमत इलेक्शन तक ही जारी रहती हैं, लेकिन हमारा तो खिदमत का सिलसिला मैंने जिस तरह अर्ज किया कि 20 साल से जारी है और इंशाअल्लाह ताला ये मुसलसल जारी रहेगा। इसका ताल्लुक इलेक्शन के साथ नहीं है, ये तो एक इंसान का इंसान से रिलेशन है, उसकी जरूरत पूरी करना, और ये तो हमें उसवे हसना से ये चीजें मिलती हैं और हमने इसको सामने रख के अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे का सारा सिलसिला मैनेज किया। जी लबीबा, अच्छा, मैं ये खवातीन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, इसमें क्या क्या आप ट्रेन करते हैं? ये खवातीन के हवाले से आपसे सवाल है कि खवातीन के हवाले से भी कोई ट्रेनिंग सेंटर वगैरह आपने? जी बिल्कुल। हमने जो हमारी गाँव की आबादियां हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि गुर्बत बहुत ज्यादा है और घरों में बड़े मसाइल हैं, वहाँ पे हमने जो है ना इस तरह के खवातीन के छोटे छोटे ट्रेनिंग के ये इदारे बनाए हैं। वहाँ पे सिलाई कढ़ाई के कोर्सेज करवाना, वहाँ पे चंद कंप्यूटर के यानी सिस्टम रख के उनको चंद कोर्सेज करवा देना बच्चियों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके जरिए हम कुछ ना कुछ इसके ऊपर काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसके फवायद हमें नजर आ रहे हैं कि लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता, ये स्किल डेवलपमेंट का काम है, तो लोगों ने अपने छोटे छोटे रोजगार घरों में ये शुरू कर लिए हैं। माशाअल्लाह। साहब एक और चीज जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त पानी का है, बहुत से ऐसे इलाके जो आप जाते हैं वहां पे देखते हैं, हम भी जब रिपोर्टिंग करते हैं इस्लामाबाद में पानी और खासकर गाँव में पानी का जो मसला है, इसके हवाले से क्यों काम नहीं किया और आप जो खिदमत खल्क कर रहे हैं क्या ये भी उसका हिस्सा है? जी, इस्लामाबाद में पानी का बहुत मसला है। ये आपने लोगों के दिल की आवाज वाला सवाल उठाया है। पानी का बहुत मसला है, पूरे इस्लामाबाद में पानी नहीं है और यानी मुझे इस बात की हैरानगी है कि ये मसला हल हो सकता था, क्यों नहीं किया गया। कैपिटल के अंदर ये सूरत हाल है। हमने अपने तौर पे जब हम लोगों के पास गए, लोगों ने अपनी तकलीफ से आगाह किया, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे सर्वे करवा के 20-20 घरों या 30 घरों दुआ के लिए है आपके लिए, शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और दुआ है ये खुदा तरसी और जो खिदमत खल्क आपका काम कर रही है इसमें आपके रिस्क में भी बरकत रहे और बरकत करते हुए आप इंसानियत की खिदमत करते रहें। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन कहते हैं ना कि एजुकेशन जो होती है वो इंसान की ज़िंदगी से जुड़ी होती है, जहन साजी में समझ लें, फैसला करने में आपकी जो सलाहियत होती है वो दुगनी हो जाती है अगर आप एजुकेट हों। वो कहा जाता है कि एजुकेशन इज़ द वन थिंग नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू। और एजुकेशन, आप तालीम हासिल होना या तालीम आप याफ्ता होना, और उसके साथ ये हो कि आपकी सराउंडिंग्स जो होती है ना आप उसको भी जो है आप एजुकेट कर सकते हैं, और तालीम लेना हर एक का हक है। ऑब्वियसली आज जो है वो वर्ल्ड एजुकेशन डे भी मनाया जा रहा है, और हरमीत हमारे पाकिस्तान में खौफनाक अदाद-ओ-शुमार जो है ना सामने आए हैं। वो किस चीज़ के हैं? वो ये कि हमारे जितने बच्चे हैं ना वो 2,62,00,000 के करीब जो बच्चे हैं वो लबीबा, ये अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी तादाद बनती है। अगर आप अंदाजा लगा लें पूरे पाकिस्तान के 2,62,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। फिर एक एक सूबे की अगर आप बात करें तो सिंध की अगर हम बात करें तकरीबन 76,30,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। खैबर पख्तूनख्वा 36 लाख हैं, इसी तरह बलूचिस्तान 31 लाख। लेकिन आप इस्लामाबाद की बात करें, कैपिटल की बात करें, तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तमाम तर हब जो है, आप ये कह सकते हैं कि आपके सारे पॉलिटिशियन, फिर इख्तिदार के ऐवानों की अगर बात की जाए, यहाँ पे बात बहुत जल्दी पहुंचती है, लेकिन यहाँ पे भी हालात ये हैं कि 8 लाख बच्चा जो है वो स्कूल जाने से कासिर है, महरूम है, नहीं जा रहा है, पढ़ नहीं रहा है। अगर ये सिचुएशन रहेगी, एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा जो है इस पर तशवीश का इजहार करता है, लेकिन आजकल सियासतदान जिस तरह बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तान जो है ना ठीक ठाक चल रहा है, कोई मसला नहीं है, वो सारा कुछ इन्होंने कराया है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इन्होंने ना कराई हो। लेकिन ये अंदाजा लगा ये बुनियादी सहूलियात है जिससे आपने अपनी अवाम को, अपने बच्चों को महरूम रखा है। वही ना, महरूम रखा हुआ है। इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन वजारत वफा की तालीम भी है, और डॉक्टर मोहम्मद शाहिद सरोया हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट इन
knowledge pays the best interest. یہ کیوں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلواتے اور اتنا بڑا اور خوفناک قسم کا ایک کاؤنٹ ہمارے سامنے آیا ہے جو بچے تعلیم حاصل نہیں کر رہے؟ تھینک یو ویری مچ. ایکچولی یہ جو رپورٹ پبلش کی ہے وہ میرے ادارے نے کی ہے. ہم نے منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن کا یہ جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ہے, ہم ذمہ دار ہیں. پورے ملک سے ہم اعداد و شمار اکٹھے کرتے ہیں اور تمام پروونشل گورنمنٹ سے لیتے ہیں اور پھر اس کو شائع کرتے ہیں کنسولیڈیٹ کر کے. تو یہ جو اعداد و شمار آپ کے سامنے آ رہے ہیں, اتنا بڑا نمبر, یہ ہم 5 سال بعد یہ نمبر ہم نے دوبارہ سے ریویل کیا. لاسٹ ٹائم جو تھا, جو 16-17 کی جو رپورٹ تھی, اس میں 22.8 ملین کا نمبر تھا اور اب یہ بڑھ کے 26.2 ملین کا نمبر ہو چکا ہے. ایک تو جو آپ نے رائٹلی انڈیکیٹ کیا کہ یہ ایک ظاہر اتنا بڑا چیلنج تھا, لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ رائٹ ٹائم پہ اس کو رپورٹ کو شائع کیا جائے. نئی گورنمنٹ آ رہی ہے, اس کی پرائرٹیز جو ہیں وہ سیٹ کی جا سکیں. اور دوسری جو پروونشل گورنمنٹس ہیں, جو کہ ایجوکیشن ڈیوالو ہو گیا 18ویں ترمیم کے بعد, تو جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ بھی اپنی ترجیحات کے اندر اس کو شامل کر سکیں. جو دوسرا ایک اور ایلیمنٹ ہے جس کو میں حرمیت ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ صرف آؤٹ آف اسکول کا جو نمبر ہے اس میں 44% بچے, لاسٹ جو اعداد و شمار آئے تھے 16-17 میں, 44% بچے اسکولوں سے باہر تھے. اس وقت 39% ہے. تو نمبر جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہوئی ہے, لیکن نمبر اس لیے بڑھ گیا کہ اس کے ساتھ پاپولیشن کا جو ہمارا گروتھ ریٹ ہے وہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. آپ اپنی جو, اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے جو وہ ہے کہ ہم نے جو انویسٹ کرنا تھا, جو چاہیے یہ ہے کہ 4% تک ہم جی ڈی پی کا خرچ کریں ایجوکیشن پہ, وہ 2% سے بھی نیچے آ گیا ہے. اور جو اس کو کلوز اگر ورکنگ کریں تو 1.7 کے قریب جی ڈی پی کا اس وقت خرچ ہو رہا ہے. تو ترجیحات کا معاملہ بھی ہے, اور وہ اگلی جو سرکار آ رہی ہیں پروونشل اور فیڈرل میں, ان کے لیے میرا خیال ہے ایک لمحہ فکریہ ہے. اور یہ ایک ہم نے فوڈ فار تھاٹ دی ہے کہ تاکہ وہ ٹائم پہ اس کو اپنی ترجیحات کے اندر شامل کریں. اگلا بجٹ آ رہا ہے, اس بجٹ کے اوپر جب ورکنگ ہو تو ایجوکیشن اس کی پرائرٹی ایک بنے. ایک اور چیز میں اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں, موقع ملا ہے تو, کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آؤٹ آف اسکول بچے ہیں. جو باؤنڈریز جن اسکولوں کی نہیں ہیں, جن اسکولوں میں پانی کا جو صاف پانی میسر نہیں ہے, ایسا نمبر ہے, ایک ریزنیبل نمبر ہے کہ جو جہاں ٹوائلٹس بچوں کے اور بچیوں کے لیے موجود نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ایک چیز جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے, اگر ہم سندھ کی طرف جائیں, بلوچستان کی طرف جائیں, جو آپ فرما رہے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کے میں اعداد و شمار جب دیکھ رہا تھا تو آپ نے درست فرمایا کہ 44% 2016 میں اگر ہم دیکھیں, لیکن اب 31% پر وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ٹیچر کا ہے. بہت سارے اسکولوں میں ٹیچر کا فقدان ہے, اگر اساتذہ ہیں بھی تو اسی طرح ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے, کیونکہ انہوں نے ان بچوں کو تیار کرنا ہے. جب وہ بچے مختلف یونیورسٹیز میں پہنچتے ہیں تو بڑے مسائل کا سامنا ہے. ہم نے سندھ کی ایجوکیشن دیکھی ہے, بلوچستان کی دیکھی ہے, کے پی کی دیکھی, پنجاب کے اب برے حالات ہو چکے ہیں. اساتذہ کے حوالے سے کیا سر وہ آپ کا کوئی ایسا کوئی پلان ہے کہ ان کو بھی کوئی ٹریننگ دی جائے؟ جو میں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ بڑے امپورٹنٹ بات ہے, جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہے اس جو اسٹینڈرڈز ہیں اس سے ہم نیچے ہیں. اب ایوریج جو اسکول ہیں پاکستان کے اندر, اس میں 5 ایوریج اگر کریں تو 5 ٹیچر ہیں ہر اسکول کے اندر, اور اس میں ہائی اسکول میں آپ کتنے کلاسز ہیں اور ان کے لیے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اور کتنے پھر ان کے لیے ٹیچر اویلیبل ہیں. اور دوسرا بڑا امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ ان کی فیکلٹی جو ٹیچر ٹریننگ پروگرامز ہیں وہ انکارپوریٹ جو ہونے چاہیے تھے, کچھ صوبوں نے کیے ہیں, کچھ نے ابھی اس کو پروسیس کر رہے ہیں. میں امید یہاں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پلان بن رہے ہیں, جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہیں, اور جو ٹیچرز کے حوالے سے ہو یا اسٹوڈنٹ سینٹر ہو, وہ دونوں ضروری ہیں. اور اس کے حوالے سے اس وقت میرا خیال ہے یہ سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے اور کہ ہم نے اپنی پرائرٹی کیا سیٹ
सेट करनी है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया। तो जो फेडरल गवर्नमेंट में, मैं आपको एक अभी आपने जो नंबर आया है, ये जो कि 21-22 की रिपोर्ट है, इमीडिएटली आफ्टर कोविड है। तो लास्ट ईयर एक बड़ी अच्छी कैंपेन, अगर रिजल्ट्स आ सकते हैं, एफर्ट की जाए। लास्ट ईयर एक 3 माह की कैंपेन फेडरल गवर्नमेंट ने की आउट ऑफ स्कूल बच्चों को वापस लाने के लिए। तो हमने 81,000 बच्चे आइडेंटिफाई किए डोर टू डोर, उसमें से 70,000 स्टूडेंट्स को हम वापस लेके आए, और उसमें 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन में लेके आए। क्योंकि मसला ये है कि स्कूल्स दूर हैं, और फिर बच्चियां को ट्रैवल करने का मसला होता है, फिर उनके टाइमिंग्स के मसले हैं। अब देखें, जो एक इंडिकेटर हमने यहाँ दिया है कि सबसे ज्यादा जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं वो पूरेस्ट क्लास के हैं। तो एक गुर्बत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और उनकी प्रायोरिटी ये अगर होती है कि हमारे बच्चियां या बच्चे हमें हेल्प आउट करें अर्निंग के लिए, तो उनको हमें फैसिलिटेट करना है कि वो इवनिंग स्कूल्स बने। डॉक्टर साहब देखें, जिस तरह आपने कहा है कि गुर्बत अपनी जगह पर है, लेकिन आप ये भी देखें कि हर एक दौर में हम देखते आए हैं कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हमेशा से ये कहती आई हैं कि नहीं जी, हम लोग ना तालीम पर तवज्जो देंगे। अभी भी इलेक्शन कैंपेन करते हुए भी बहुत से अपने जो है मंशूर दे रहे हैं, उसके अंदर निकात भी दे रहे हैं, और उसमें ये कह रहे हैं कि हम लोग एजुकेशन जो इमरजेंसी है वो नाफिज भी करेंगे, हम करेंगे, इसको करेंगे। करने की बात कही तो जाती है, हम शुरू में यही बात करते हैं, हमारे हुकूमत में आने के बाद वो चीजें भूल जाती हैं। सेक्टर को, स्पेशली एजुकेशन को, बिल्कुल ही आपको समझिए कॉर्नर पे होता है। आप ये बताइएगा ऐसा क्या है, लूप होल्स ऑब्वियसली हर जगह पर है, कैसे नाफिजुल अमल किया जाए इस चीज को, किस तरीके से एजुकेशन दी जाए, प्रोवाइड की जाए। हंगामी बुनियादों पर बात करें ना, इमरजेंसी एजुकेशन के हवाले से बात की जा रही है, तो वो कैसे की जा सकती है? मेरा ख्याल इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि आपको इमरजेंसी लगानी होगी। एजुकेशन इमरजेंसी की जो बात कर रहे हैं इस वक्त, बड़ी राइटली वो बात है। दूसरा, जो मैं फिर फिगर्स पे बताऊंगा, आप प्रायोरिटी जो कहते हैं ना कि ये सही आप फरमा रही हैं कि की जाएगी नहीं, अब जो फैक्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि 1.7 जो है आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी जीडीपी का, तो इसका मतलब तो क्लैरिटी के साथ है कि आपकी वो तरजीह नहीं है। अगर वो तरजीह होती तो ये हम 4% पे ग्रेजुअली लेके जाते, 2.2 तक हम आए थे, उससे आगे लेके जाते। तो हमारी प्रायोरिटी नहीं है, और खास तौर पे जो स्कूल्स के हवाले से है, हमारी जो बेसिक जो जिम्मेदारी है 25A की, कि हर बच्चे को इस रियासत की जिम्मेदारी है कि उसने तालीम देनी है, जो बुनियादी तालीम के हर चीज़, यानी फ्यूचर जो है वो तालीम से जुड़ा हुआ है। तो व्हाई नॉट, पूरी दुनिया जब टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना ज़्यादा काम कर रही है, आगे बढ़ चुकी हुई है, तो हम लोग उसको यूटिलाइज क्यों नहीं करते? अगर आप जिस तरह कोविड के हवाले से हम कह रहे थे, अगर बहुत दूर दराज इलाकों में हमारी टीचर प्रोग्राम की जिस तरह हम ट्रेनिंग करवा सकते हैं, नहीं जा सकते वहाँ, हाँ डिस्टेंस एजुकेशन होती है, इंटरनेट पर हम करवा सकते हैं। व्हाई नॉट वी आर नॉट यूजिंग आवर टेक्नोलॉजी? व्हाई हम कर सकते हैं, जब हमारे पास एक चीज और सहूलत मौजूद है, तो हम क्यों नहीं करते हैं? ये हमारे जो यहाँ फेडरल में है ना, तो इसको इम्प्लीमेंट किया पिछले साल के अंदर, दो सालों में, और इसमें इसके बड़े जो डिस्टेंस एजुकेशन की आप बात कर रही हैं, और जो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, हमने स्कूल ऑन व्हील का इंटरवेंशन किया, उसका इम्पैक्ट नजर आया। फिर ई तालीम का जो पोर्टल है वो, उसके एक्सेस पे हमने ना सिर्फ असातिज़ा के लिए वो रिसोर्सेज उनको अवेलेबल किए हैं ताकि वो अपने मोबाइल ऐप के जरिए, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी उसकी पूरी डिज़ाइन की है, सारी फॉर्मेट उसका, और उसका उन्हें हेल्प मिल रही है। ये और अभी जो एक बड़ी अच्छी इंटरवेंशन आ रही है, और वो एक सैटेलाइट जो के जरिए जो इंटरनेट एक्सेस है वो, ताकि वो बेहतर हो सके, उससे ये बहुत जल्दी, बहुत आसानी के साथ हम बहुत बड़े नंबर तक पहुंच सकते हैं। और जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो एक और चीज मैं अर्ज कर रहा हूँ, हमने जो एक्सपीरियंस किया है खास तौर पे फेडरल में, जो मैं आपसे कह रहा था कि 70,000 बच्चे हम विद इन 3 मंथ्स लेके आए हैं, उसमें 50% बच्चे हम नॉन फॉर्मल स्कूल्स के अंदर लेके आए हैं, जिसमें एक कमरे के अंदर जो बच्चियां हैं, जो पढ़ी लिखी बच्चियां, उन्होंने स्कूल खोले हैं, उनको गवर्नमेंट पे कर रही है। करीब तरीन अपने के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर उन्होंने बच्चों को वहां इंडक्ट किया है, और वो बहुत, और उसको हमने डॉक्टर शाहिद, एक और चीज, 2 चीजें मैं रखना चाहूंगा आपके सामने, क्योंकि आप एक ऐसे मनसब पर बैठे हैं कि आपकी बात सुनी भी जाती है। सर, एक तो तालीम बालिगान का एक प्रोजेक्ट आया, मैंने उसको देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं उसमें गांव में, क्योंकि मैं एक देही इलाके से मेरा भी ताल्लुक है, बहुत से लोगों को मैंने देखा कि उन्होंने अपनी जिंदगी बदली, लेकिन उनके साथ भी हमने फिर वही रवैया रखा कि वो आके
डी चौक में उन्होंने धरना दिया, उनको भी हमने कवर किया। अब सिचुएशन ये है सर कि जो आप फरमा रहे हैं, ये आदाद शुमार जो हमारे सामने आ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जो एक तरफ तो टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, एआई के हवाले से दुनिया उस तक बढ़ चुकी है, हमारे आस पड़ोसी बढ़ चुके हैं, यहाँ पे आपने ई एजुकेशन की बात की तो हमें याद है बेचारे इंटरनेट के लिए पहाड़ियों पर जाते थे, इंटरनेट नहीं है। तो इन सारी चीजों को क्या रखा गया है, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बड़े बड़े मनसबों पर विराजमान है उनके सामने रखा गया है, और ये भी बताया गया कि आगे दुनिया में फिर क्या होगा अगर हमारे ये नस्लें इसी तरह बगैर तालीम की रहेंगी तो? हरमीत, जो एक चीज उसको जरूरी है समझना कि जो प्रोग्राम्स आते हैं उनकी कंटिन्यूटी बड़ी जरूरी होती है। अब जो तालीम बालगा हो या जो हम नॉन फॉर्मल के अभी बात कर रहे हैं जिसमें बहुत बड़ा नंबर ऐड हो रहा है, लिटरेसी डिपार्टमेंट अपना रोल अदा कर रहा है, उसकी कंटिन्यूटी उसकी बड़ी जरूरी होती है। जब वो मैच्योर होने लगता है एक नया प्रोग्राम हम दे देते हैं और उसकी नई शक्ल डील कर देते हैं, वो जो बेचारे फिर आपने जो कहा कि वो फिर उसमें जो लोग एम्प्लॉय होते हैं या जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो सफर करते हैं। तो कंटिन्यूटी बड़ी जरूरी है। एक गवर्नमेंट जाती है, दूसरी गवर्नमेंट अगर आती है तो उसको देखना है, उसमें अगर कमी है, उसमें डेफिशिएंसीज हैं तो उसको मेकअप किया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए और उसको रिफाइन करके उसकी रिफाइंड शक्ल आगे, ना कि आप और एक जैसे ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, उसको एहसास में बदला लेकिन वो उसकी कंटिन्यूटी रही, अब दैट्स अगेन देयर, और उसके जरिए अब हम ये कोशिश ये कर रहे हैं, हमने अमजद साकिब साहब से मुलाकात की कि आप अपनी जो सपोर्ट है तो उन चुके खानदानों को जो इस पोजीशन में नहीं है उनको आप सपोर्ट देते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी उन्होंने एक बहुत अच्छी अमाउंट रखी है जो उनकी फैमिली स्कूलों में लेके जाए। तो हम अपना सिस्टम उनके साथ हमने कहा है कि आप उसको इंटीग्रेट करें ताकि वो बच्चे, उनको कुछ ना कुछ पे मिले, उसके अगेंस्ट कोई ऑनरेरिया मिल जाए, कोई उनको स्टाइपेंड मिले, और ताकि वो अपने बच्चों को स्कूलों में भेज सकें और वो स्कूलों में जाएंगे। और एक और चीज़ है, ना सिर्फ ये है कि एजुकेशन है, उनकी जो किरदार साजी है उसके लिए भी वो स्कूल बहुत ज़रूरी है। जो चैलेंजेस आपको सोशल चैलेंजेस नज़र आते हैं, इसके लिए भी ये जो सिर्फ स्कूल आउट ऑफ स्कूल का जो 26 मिलियन का आपको नंबर नज़र आता है, ये एक और तरह का चैलेंज भी है कि वो अपनी, चूंकि स्कूलिंग नहीं है तो स्कूलिंग ना होने की वजह से उनकी जो शख्सियत है वो उसकी तकमील होने का मसला हो, उसकी डाइवर्ट होने का मसला है, उसके कल को जो सोसाइटी के लिए वो चैलेंज बन सकते हैं। तो हमें, मेरा ख्याल है कि इसको सिर्फ एजुकेशन के साथ नहीं, हमें जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं उनको और जो चेंजेस आने वाले हैं इन बच्चों के साथ, उनके लिए भी हमें देखना और सोचना होगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद सरोया हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन थे, और इस प्लेटफॉर्म से ऑब्वियसली अवाम नास को एक तरह से हम भी एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस एजुकेशन टीचर्स प्रोग्राम के जो काम किए जा रहे हैं और इसके ऊपर और भी तवज्जो मरकूज़ है करने चाहिए ताकि तालीम जो है वो घर घर पहुँचे, और हम अपने इस प्लेटफॉर्म से भी आप तक यही पहुँचाना चाहते थे। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। पब्लिक में आज सिर्फ सियासत से जुड़ी हुई हर चीज़ सामने आ रही है, हर चीज़ चूँकि माहौल इतना गर्मा गर्म और सियासी हुआ हुआ है, इसी वजह से जहाँ देखो वहाँ सियासत कहीं ना कहीं घुसी आती है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है 8 फरवरी करीब है, और आपको पता है कि बहुत से ऐसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी जो हैं भरपूर अंदाज से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जो छोड़ चुके भी थे वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से भी सामने आना चाह रहे हैं। और इसी तरह से एक और हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने दोबारा से ये हामी भरी है और अपने आप को मजबूत करके लेकर आए, और वो चाह रहे हैं कि भाई मैं दोबारा से आकर ना पाकिस्तान की खिदमत करूं। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, हमेशा से मारूफ समाजी कारकुन जिब्रान नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने NGO भी इस्टेब्लिश की थी, नेवर फॉरगेट पाकिस्तान। यंग हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़ा अच्छा बोलते भी हैं, और वो हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं हम। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम, मुझे मदऊ करने के लिए बहुत शुक्रिया। सर जी, आप एक दफ़ा फिर अपने भरपूर अंदाज से और भरपूर जोशीले अंदाज से समझ लें और इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे हैं और लड़ना भी चाह रहे हैं। आप क्या समझते हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द? सबसे पहले तो ये कहा भी, मना किया गया है कहने से, लेकिन हर एक के इंसान के अंदर जो सोच आती है वो ये आती है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं। आप कैसा माहौल देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द?
دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایک بے یقینی کی کیفیت ہے، صورتحال ہے، اور کبھی میڈیا کی طرف سے، کبھی ذمہ داران کی طرف سے، کبھی دوسرے احباب کی طرف سے یہ انڈیکیشنز دیے جاتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ شک و شبہات ہیں کہ 8 فروری کو الیکشنز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. مگر اس سے بھی زیادہ جو تکلیف دہ بات ہے کہ اگر ہم یہ مان کے چلیں کہ 8 فروری کو انشاءاللہ اس ملک کو نصیب ہو جائے عام انتخاب، یہ جو کیمپین پیریڈ اس وقت ہے جو کہ ویسے ہی بہت محدود ملا، آپ کو پتہ صرف 3 ہفتے کا عرصہ دیا گیا ہے، اس دوران بھی اگر ہمیں بار بار یہ بندش سہنی پڑے گی کہ انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، یہ سوشل میڈیا تک ایکسیس جو ہے رسائی رک جاتی ہے، چونکہ ہم اس ڈیجیٹل دور کے اندر بہت ہیویلی ریلائی کرتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اپنی پیغام، اپنی بات عوام تک پہنچانے کے لیے اور اپنے آپ کو ان سے متعارف کروانے کے لیے. تو یہ تو معذرت کے ساتھ ایک مہذب معاشرے کی نہیں، ایک سرکس یا زو کی شکل پیش کر رہا ہے کہ آپ کا جب جی چاہتا ہے آپ 24 کروڑ لوگوں کی رسائی انٹرنیٹ تک روک دیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کے اس کے پیچھے سیاسی مقاصد کوئی بھی ہوں. پاکستان کی معیشت کا پہیہ بھی بہت حد تک اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے فری لانسرز جو لاکھوں کی تعداد کے اندر پاکستان میں کام کرتے ہیں، ان کا کاروبار ڈسٹرب ہوتا ہے. جو لوگ انسٹاگرام یا فیس بک کو استعمال کر کے اپنے کاروبار ہوم بیس بزنس چلا رہے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. مگر آپ ایک سرسری سی بات کر دیتے ہیں کہ جی وہ ٹیکنیکل گلچ پانی کے اندر آ گیا تھا، شاید کوئی مچھلی تار کھا گئی تھی، تو میں حیران ہوں کہ مچھلیاں بھی ساری جو پانی کے اندر بہت اچھی بات آپ نے کی، اور کہیں نہ کہیں بہت سارے میمز بیس پہ بن چکے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اور بہت ساری خبریں جو ہے وہ آپ نے دیکھی کہ ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں وہ بھی اس بات کو جو ہے کسی نے گول مٹول کر کے نکلے. لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے سر، آزاد امیدواروں کو بڑے مزے کے جو ہے وہ جس طریقے سے جس طرح بلہ چھینا، پھر اس کے بعد انہوں نے نشانات جس طریقے سے ان کو ملے، لیکن بڑے مزے کے، آپ بڑے وکل ہیں، ہمیشہ ہم آپ کو بولتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہر پلیٹ فارم پر آپ بڑا اچھا بولتے ہیں. آپ کے پیچھے میں دیکھ رہا ہوں سر یہ نشان، یہ انتخابی نشان آپ کو مائک ملا، اس کے لیے کوئی خاص جدوجہد آپ کو کرنی پڑی، یا انہوں نے کہا کہ آپ بولتے بہت ہیں تو اچھا ہے کہ ہم آپ کو مائک ہی دے دیتے ہیں؟ نہیں، تھوڑی بہت ہماری اس میں غلطی تھی. ہم نے درخواست جمع کرائی بھی تھی کہ اگر کسی نے ابھی تک مائک کے نشان کا انتخاب نہیں کیا ہے تو یہ نشان ہمیں دے دیا جائے. نہیں، یہ اچھی بات ہے. آپ کی قسمت اچھی رہی ہے کیونکہ بڑے لوگوں کو بڑے اترنگی قسم کے ہی لگے تھے، اور آپ کو ایکچولی سوٹ بھی کر رہا ہے. آپ ینگ یہ بھی دیکھیں، میں ایک بات کہوں گا اور میں ایک فیئر بات کہوں گا کہ جن لوگوں کو بڑے اترنگی قسم کے اور مزے کے دے دیے ہیں سمبلز، ایک طریقے سے ان کینڈیڈیٹس کا فائدہ بھی کر دیا ہے کہ ان سمبلز کی اور ان کینڈیڈیٹس کی کیمپین کی مشہوری اسی پی نے خود کر دی. چونکہ ایک آزاد امیدوار کے لیے سب سے مشکل یہ ہوتا ہے کہ پورے حلقے کو باور کروانا کہ میرا نیا نشان کیا ہے اگر وہ کسی پارٹی پلیٹ فارم سے نہیں لڑ رہا. تو وہ مذاق کے ذریعے، وہ میمز کے ذریعے، وہ واٹس ایپ کے ذریعے اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان میں بیٹھے کسی کینڈیڈیٹ کا نشان کیا ہے تو کیمپین تو کر دی. بہت سارے جو ہیں اپنے منشور دے رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، آ کے یہ کریں گے. آپ نے بھی یہ کہا کہ جب ہمیں اگر حکومت میں آ گیا، مجھے چانس ملا تو میں ایک ایپ جو ہے وہ لے کر آؤں گا جو ووٹر سے کنیکٹ کرے گی. اس مد میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور مزید اس کے ساتھ اگر آپ کرنا چاہیں، اس کو ڈیولپ کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ دیکھیے، میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ حکومت میں آنے کی بات بھی نہیں ہے. اگر میں MP الیکٹ ہو گیا اور اپوزیشن کے اندر ہی رہا، مسئلہ یہ ہے کہ آج کے جدید دور کے اندر تمام تر ووٹرز کو اپنے MPA سے رسائی ہونی چاہیے، اور یہ پرانے طریقے کے MPA کا دفتر کہاں پہ ہے، وہ رہتا کہاں ہے، اس کا فون نمبر کہاں ہے، اسے ڈھونڈا کیسے جائے. اس سے ہمیں نجات دلانی چاہیے عوام کو. ہماری خواتین جو ہاؤس وائفز ہیں وہ کیوں کسی گھر کے مرد کا انتظار کرے کہ محلے یا گلی کا گھر کا کوئی مسئلہ ہے تو محکمے کے پاس کوئی مرد لے کے جائے گا شکایت. یا جو آج 7, 8, 9 سال کی عمر میں بچے ٹک ٹاک سٹار بن گئے ہیں، وہ گھر کے بڑوں کا کیوں انتظار کریں گلی محلے کے مسئلے حل کروانے کے لیے. یا جو بزرگ چلنے پھرنے سے قاصر ہیں وہ کیوں کسی کے سہارے کا انتظار کریں. تو اگر ایک موبائل ایپ ہوگی تو گھر بیٹھے تمام لوگ امپاورڈ ہوں گے. اور ڈیجیٹل ایج کے اندر ایک MPA کی پرفارمنس کو گیج کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ اگر ہم اسے شکایتیں بھیج رہے ہیں تو وہ کتنی شکایتیں ریزالو کر رہا ہے. اس کا ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں لوز پلیٹ فارم یا نقشہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی سٹیزن پورٹل پرائم منسٹر آفس کے حوالے سے PTI کے دور حکومت میں. مگر یہ اس سے بالکل منفرد ہے، چونکہ ہم ایک بیک چینل ٹیم اس کے اندر رکھیں گے، بیک آفس ٹیم، جو کہ آپ کی شکایت جب تک ریزالو نہیں ہوتی آپ کی کمپلینٹ سے جڑا رہے گا. اور یہ تمام تر ایشوز جو 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہو کے صوبے کی سطح کے اوپر آ گئے ہیں، جو وفاقی سطح سے ویسے ہی نہیں حل ہو سکتے، تو حلقے کی سطح کے اوپر آپ کا بجلی پانی گیس کا مسئلہ ہو، پارکس کا مسئلہ ہو، ہسپتال کا مسئلہ ہو یا تھانے کا مسئلہ ہو،
वो तमाम मसाइल MPA तक 24 घंटे पहुंचाने की आपको फरहमी और रसाई हासिल हो, और फिर MPA उसके ऊपर रिवर्ट भी कर सके और आपको उसका डिजिटल प्रूफ भी मिल जाए। इस नियत को लेके हम ये ऐप मुतारिफ करा रहे हैं, और थैंक यू सो मच मारूफ सवाजी, कारकुन इलेक्शन से पहले फिर इंतखाबी मैदान में नजर आए हैं और जो जो मंशूर लेकर आए हैं वो पूरा करना चाह रहे हैं, और अल्लाह करे कि वो करें। और यहाँ वक्त हुआ है हमें इजाजत देने का, हमें इजाजत देंगे इंशाअल्लाह, बशर्ते जिंदगी। कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।